الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي أما سبيكرك يعني الله سبحانه وتعالى تقول جنة ما لبلن تجدو لهراه نكرلين تجدو كشيء أن نما كنا كذوك على كرام محمد صلى الله عليه وسلم. أنا كسودينو أنا كصحابة سنمو أنا ما تكرون وكفرة سيدنا دوما وكفاون يوفني أسلم كفركاي نوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أمبي بسم الله نواتينا تلين يتاكا الدكتور والإمام عثمان صالح تراوري على بسكي منك أوي كوكاني نجابي وكندو نوي برنامج الفرقان من يبلا أمبي ودي أما وفي أنا موقع نقول توم فيلمين كتير على دليل على كم جلسة يا رب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى تنو kisi ani nema ko ni ka kala ka chidin baka anaka sodunge wa anaka sahaba sanmo ani mawma mu mana tugola ni barani mankele fo wata si alkiyama jodoma mara deli alaka ansoro barani mankela o chela alaka njidi limaniala alaka njidi kandala alaka njidi ala insiranyala alaka bensimandi amma ketani fotani ngene tawla an baro alako ke alaka mabarai alaka na shitana ni rasul ala an baraw ala ko ke ala ka ciden ka tasira jelen ka ala ka na fili sɔrɔ ala ka na ni dɔn sɔrɔ ala ka laban ko ɲuman di an ma an ka jamana ala ka lafiya ala ka kolosuma ala ka hɛrɛ jiri jamana kɔnɔ ala ka jamana latanga ka jamanadenw latanga minnu bɛ tugan fɛ ala ka tugan jaw la ala ka gɛrisigɛ ɲuman di an n'u bɛɛ lajɛlen ma an kun dalen don ala ka kaloba kan mara deli ala ka bila an si kɔnɔ k'an dɛmɛ a bato kɛ ko ɲuman na kalo in kɔnɔna la an ka taaba ala ka hinɛw la ala ka yɛrɛ bɛɛ ɲantaga dɔw na ka jannatul firdausu ka n'u bɛɛ sigiyɔrɔ laban ye inshallah an bɛ tɛmɛ ni kɔrɔfɔ ye ala k'an ni sababa bɛn. Alhamdulillah, docteur ka kuma ɲɛbila ninnu kɔfɛ bi sigi ɲininkali fɔlɔ o bɛ sunkalo kibaruya de kan. Sunkalo yeli kibaruya yala ni maa min seko kɛ sunkalo kalo lajɛli la nka ɲɛ ka lajɛli la sikasika nan'i sɔrɔ yala i ye fɛn min ye o ye kalo yɛrɛ ye wa walima o ye fɛn wɛrɛ min tɛ kalo ye yala k'o tigilamɔgɔ i bɛ se ka o baro bɔ k'a fɔ i ye fɛn dɔ ye a ka nin bɔ n bɛ kalo fɛ o ye a tigi ka sigi ɲininkali bolofara fɔlɔ ye a bolofara filanan ko ni n'a sabatira k'a fɔ muso tiɲɛ yɛrɛ la a ye kalo ɲini wa a y'a ye yala ko silamɛw bɛ se ka sunu o muso ka seereya ye wa. ala kan bɛ sababa ma alakira sallallahu alaihi wasallam a ko an ma hadisa dɔ kɔnɔna na mun bɛ bukhari ni muslim kɔnɔ k'a minɛ ka bɔ abu hurairah ala ma jɛnna ma ko alakira ko kisi ani nɛɛma b'a ye sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbiya alaykum fa atimmu iddata sha'ban 30 alakira ko sallallahu alaihi wasallam ay sun daminɛ ne kalo yeli ay sun bila fana ne kalo yeli nka ne buguma da kɛra aw ɲɛ k'a to aw ma kalo ye ko ay sunkalo kɔnɔ jate dafa k'a kɛ 30 ye ni ye alakira ka kumakan ye sallallahu alaihi wasallam o la ni hadisa mun fɔlen filɛ nin dɔnnikɛlaw ko k'an m'an sinsin ɲɛ jana ka kalo yeli de kan ni ɲɛ ye kalo ye tile 29 kɔrɔ de ye k'a fɔ kalo yela o kalo ye in kiti caman dɛnnen don a la nka ɲininkali nana yɔrɔ mun na n'o de ye maa mun bɛ yen n'ale sigala fɛn dɔ la a y'o ye ale y'a kɛ kalo ye nka dɛngɛniya t'a bolo yala a ka kan k'a langali wa a man ka langali dɛ ka d'a kan dɔnnikɛlaw ko sariya kitiw bɛ jɔ dɛngɛniyaw de kan a tɛ jɔ bisigiya kan o de kama sariya sun dɔ bɛ an bolo a bɛ fɔ ko al-yaqinu la yazulu bi shak fɛn mun b'a la n'a sabatila ni dɛngɛniya ye
o tɛ wuli ka bɔ yen ni sigana ye n'i ko k'i bɛ ni sariya sun in labaara nin yɔrɔ in na i b'a fɔ kalo yebaliya ale bolo o de sabatilen o de ye lasuli ye a k'a fɔ k'a ye kalo ye bisigiya b'o de la o la lasuli mun ye yebaliya in ye o de bɛ sabati k'a fɔ n ye fɛn dɔ ye bɔlen dɔ a fɛ o ye sigana ye ne dɛŋaniya ni sigana ye ɲɔgɔn sɔrɔ sariya la sigana de bɛ da kɛrɛfɛ an bɛ baara kɛ ni dɛŋaniya ye o de kosɔn dɔnnikɛlaw b'a fɔ ma thabata bi yaqini la yazulu illa bi yaqini ni fɛn mun sabatila ni dɛŋaniya ye o tɛ wuli fo dɛŋaniya wɛrɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye kalo ma bɔ fɔlɔ i ma foyi ye o ye dɛŋaniya de ye o la k'a fɔ ko kalo yela o fana mako bɛ dɛŋaniya de la sigana tɛ ni sigana donna o ko la i bolo ɲa ye walima ma ye wali n ye mun ye o bɔlen do a fɛ walima o bɔlen t'a fɛ a tɛ bɛn i k'a langali ka d'a kan n'i y'a langali i bɛna mɔgɔw bila fili la e ye fɛn fɔ mɔgɔ ye baara tɛ kɛ ni mun ye ni dɛŋaniya t'i bolo ka ban a tɛ bɛn i k'a langali n ye fɛn dɔ ye o bɔlen do kalo fɛ walima n tun y'a ye est-ce que nin tɛ a tununa na la baara tɛ kɛ n'a ye fo dɛŋaniya de ka sɔrɔ yen n y'a ye a filɛ nin coyi o dɛŋaniya mun bɛ yen o de bɛna ka na dɛŋaniya kɔrɔ wuli ka bɔ yen n'o tɛ al aslu baqa'u ma kana ala ma kana lasulu ye fɛn mun tun bɛ kɔrɔlen cogo min na o bɛ t'o cogo de la fo n'an ye dɔ wɛrɛ sɔrɔ mun b'a wuli ka bɔ yen kalo tɛ yen n'i y'a ye a kɔrɔ ye ko a yeli sabatila nka n'i m'a ye a yebaliya sariya bɛ baara kɛ n'o de o de kama alakira sallallahu alaihi wasallam a ko n'an m'a ye khalas an tɛ bisigiya foyi kɛ ko an ka jate dafa k'a kɛ 30 ye kalo ko in na mɔgɔw b'o yɛrɛ sɛgɛn ko dɔ la sariya ma doni mun dan kunna an yɛrɛ b'a fɔ k'an m'o doni da an yɛrɛ kunna o ye jumɛn ye ka ɲɔgɔn bisigiya kalo ye ko la a yera a ma ye nkalon dɔ nkalon tɛ yani o ye yɛrɛ sɛgɛ dɔ de ye sariya ko k'a lajɛ ni m'a ye a banna i ka doni foyi tɛ kungo foyi tɛ wajibi tɛ k'i k'a ɲini k'a ye o mun ɲininen do i fɛ k'i k'a lajɛ ni m'a ye ka ban sariya doni di ka bɔ i kan k'i ka jate dafa k'a kɛ 30 ye o sariya mun ko n'i y'a ye i bɛ sun 29 dafalen o sariya kelen de fana ko n'i m'a ye k'i k'a dafa 30 la n'o don gɛlɛya foyi t'a la an bɛ baara kɛ nin de k'an yɛrɛ lafiya ka ɲɔgɔn lafiya sariya mun y'a di ma a y'a di cogoya mun na a m'a di ka degun foyi bila a kɔnɔna la o la n'i ye fɛn ye siga bɛ mun na i kana fɔ mɔgɔw ye dɛ f'i ka dɛŋaniya de sɔrɔ dɛŋaniya bɛ mun de b'o de fɔ nka dɛŋaniya tɛ mun na n'i y'o fɔ i bɛ mɔgɔw bila fili la ala k'an bɛn sababa ma o cogoya kelen na mun ye muso ka kalo ye ko kibaruya ye dɔnnikɛla fanba bɛ mun kan o de ye k'a fɔ cɛ ni muso bɛɛ ka kan kalo ye bonda la ni muso ko k'a ye kalo ye a bɛ komi seereya don a bɛ minɛ a bolo a kelen ka kalo ye o bɛ jate i n'a fɔ ni cɛ y'a fɔ cogoya min na ni ne dɔnnikɛla fanba ka kumakan ye Allahu ta'ala a'lam. O kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan o ye a ko sunkalo mana daminɛ maaw bɛ kumakan minnu ci ɲɔgɔn ma k'a fɔ alhamdulilayi ala ye sunkalo dira ye ɲuman dira ye ala k'a ɲuman ban ɲa an bɛ kuma ɲuman minnu ci ɲɔgɔn ma ka duwawukan minnu ci ɲɔgɔn ma yala ko ala kira ka taabolo sallallahu alaihi wasallam o k'i bɛ ala ka an bɛn sababa ma a nana Sahih Muslim kɔnɔna la k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a wulila k'i jɔ sahabaw ɲɛfɛ a bɛ ka khutba kɛ Abu Huraira ka hadisa a bɛ fɔ k'a fɔ ko yubashiru bi qudumi shahr Ramadan kira b'a la ka sahabaw la nisɔndiya ni kalo nali ye kalo nana aw ma kalo mun b'a la ni kalo la kalo samanti don ala y'a tilefɛla sun k'aw ma farida ye ala ye su dɔ bila a kɔnɔna la su mun b'a la ni a hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ kalo 1000 hɛrɛ kan ni ɲɔgɔn na alakira ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam nka mun de ye k'a fɔ ko mɔgɔw ka fɛnw ci ɲɔgɔn ma foli siraw k'a kɛ telefɔni na k'a sɛbɛn k'a ci ɲɔgɔn ma ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye sunkalo kalo donni na dɔnnikɛlaw b'a lajɛ cogo 2 la
a lajɛ cogo fɔlɔ ye duman ye dɔ bɛ a lajɛ k'a fɔ ko nin lahalaya in tun tɛ yen sahabaw ka waati la k'a fɔ ko tun bɛ yaala ka taa ɲɔgɔn fɛ ka taa ɲɔgɔn la foli di ɲɔgɔn ma ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ko sunkalo kalo jɔ la o ko madama n'a y'a sɔrɔ a b'o cogoya la k'a kɛ telefɔni na ani ka taa kɛ ka wuli ka taa kɛ k'a bɛɛ lajɛlen bɛ don kiti kelen kɔnɔna na olu ko k'a fɔ ko fɛn dɔ mun tɛ bɛn n'i y'a kɛ bato ko kama k'i b'a ka baara kɛ baara mun n'a sabatilen tɛ o bɛ cogoya mun na hali jumadon fɛ ka message ci ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ko bon vendredi ani na ɲɔgɔn na o y'o bɛɛ don kiti kɔnɔna la ka d'a ka fɛn tɛ fɛn mun b'a la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a lasulu sabatilen don ko sahabaw tun b'a kɛ walima salafu tun b'a kɛ k'a gulon nin dɔ la olu y'a ye nin ye cogoya la a dɔnnikɛla wɛrɛ y'a ye tuguni k'a fɔ fɛn mun ye foli ye ani dugawu don ɲɔgɔn ye k'a bɛ segin laada de ma laadala ko don o la laadala fɛn mun bɛ yen ni mɔgɔw b'a kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ n'a y'a sɔrɔ a tɛ sariya fɔnko ɲɔgɔnya olu y'a don o kɔnɔna la o bɛ cogoya mun na hali seli foli mun n'an bɛ yaala ka kɛ ɲɔgɔn na n'an b'a fɔ a ma ko selimafo o bɛɛ lajɛlen bɛ don ni kiti kelen kɔnɔ Ibn Uthaymin rahimahullah a kumana nin yɔrɔ in kan a ɲininkala k'a fɔ ɲala i k'a fɔ mɔgɔ ma ko Eid Mubarak o kuma in fɔli a kiti ye duman ye a ko fɛn mun don ka talimada kɛ mɔgɔ ye ani ka foliw di ɲɔgɔn ma k'a bɛ don laadaw de kɔnɔna la n'a bɛ don laadaw kɔnɔna la n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu ka laada la o b'a kɛ waleya in yɛrɛ tɛ waleya jugu ye sariya b'a bila laada minɛn kɔnɔna la nin de ye kɔrɔfɔ fila y'a la o la ne maa mun y'a ye k'a fɔ bɔn ale b'a to yen ka d'a kan waleya tɛ mun dɔnna maa ɲuman tɛmɛlenw bolo k'o tun b'a kɛ i y'a to yen ka da o kan baasi tɛ ka kɛ wale la nka ni mun fana ko k'a b'a kɛ ka d'a kan foliko bɛ segin ka taa laadala ko de ma i n'a fɔ Ibn Uthaymin y'a fɔ cogoya mun na o tigilamɔgɔ fana jalaki t'o kan o la ni ɲɔgɔnna mun filɛ nin bida tɛ fɔ nin yɔrɔw la k'a fɔ ni ɲɔgɔnna ma ko bida don ka d'a kan dama bato tɛ mun ye bato kura dilanni ye k'a don ko kɔnɔna la ni mɔgɔ mun y'a kɛ ne faamuya ye k'a fɔ laadala ko don foli kɛli ɲɔgɔn ye o ye laadala ko ye i y'a dɔn o hukumu kɔnɔna la k'a kɛ baasi tɛ i ka kɛta la ani mun yɛrɛ fana dɔn ko n b'a to yen baasi tɛ fana ka kɛta la dɔnnikɛlaw ka jija don jija mun b'a la n'o y'a kɛ nin waleya in na wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah walawalali kɔfɛ ni an bala ka dɔ ka ɲininkali a ko salo sunkalo mɔgɔden duuru b'ale la ko ɲina fana ta waati ka kɔrɔ cogo min na k'ali n'a y'a k'a la sunkalo nata b'a sɔrɔ juru tɔ b'a la yala ko ni sunkalo donna k'a sɔrɔ salon duuru b'ale la silamɛya b'ale bila minɛn jumɛn kɔnɔna na. Ala k'an bɛn sababa ma sunjuru yɛlɛli i la fo ka se sunkalo kura ma lahalaya fila bɛ a la a lahalaya fɔlɔ ye duman ye maa mun bɛ yen n'ale farati la o kɔrɔ ye waati tun b'a bolo a bɛ se ka sunjuru sara nka a ma sara fo sunkalo kura nana don ka sunkalo tɛmɛlen sunjuru to a kana o ye lahalaya fɔlɔ ye lahalaya filanan ye duman ye maa mun bɛ yen n'ale ta tɛ farati a ma farati o kɔrɔ ye bana dɔ tun b'a la walima degun dadala ɲɔgɔn kan a dɔw la muso dɔ tun bɛ kɔnɔmaya la a jiginna a bɛ ka sin di den ma fo sunkalo kura nana don o kɔnɔna la o lahalayaw bɛ se ka kɛ mun filɛ nin ye o tigilamɔgɔ ka ko dɔnnikɛlaw ko luzura b'o bolo sunkalo kura mun donna a b'o sun sunkalo mun juru b'a kana a bɛ tila k'o juru sara sunkalo kura donnen kɔ ka ban a t'a fɔ k'a bɛ salon sunkalo ŋɛniɲɛ k'o kɛ ɲinanta ye ne ɲinanta in banna a bɛ sɔrɔ ka ɲinanta juru sara la a bɛ ɲinanta in sun a sun cogoya la salon ta in juru mun b'a kana a b'o bila kɛrɛfɛ ne ɲinanta in banna wagati min na a bɛ salon ta in juru sara kungo wɛrɛ foyi t'ale da la o ye lahalaya fɔlɔ ye lahalaya o ye lahalaya filanan kiti ye lahalaya fɔlɔ an bɛ segin o ma o ye duman ye mun bɛ yen n'ale y'a ta kɛ farati ye farati ye mun ye
sunkalo juru tora kana a ka kan ka se ka juru sara nka tola ye n bɛna sara fo sunkalo kura ye a kan bisi o tigi ka lahalaya cogo duman b'a la fɔlɔ dɔnnikɛlaw bɛɛ bɛnnen don a kan k'a fɔ ko sunjuru mana to i kana n'i y'a sara hali sunkalo kɔnɔna la ka ban kungo foyi t'i da la dɔnnikɛlaw bɛnnen don kana kelen ka da Aishatu ka hadisa kan Aishatu ko sunjuru tun bɛ kɛ ale Aishatu kana a tɛ se ka sunjuru in sara ala kɛra ladon sababu la fo ni sunkalo kɔnɔ donna ale b'a ka sunjuru sara joona o la o ko Aishatu b'a ka sunjuru sara sunkalo kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ maa min ye sunjuru sɔrɔ a sarali wagati fɛrɛlen don i ye fo ka taa bila sunkalo kɔnɔ la o hadisa in b'o de jira kelen ni mun ma sara sunkalo kɔnɔ la fo sunkalo kura donna ɲala farati b'o tigi ka kɛwale la wa farati mun b'a to ne kungo wɛrɛ bɛ da kunna wali farati t'a la kumakan fila dɔnnikɛla dɔw ko ni sunkalo kura donna ka sunkalo kɔrɔ juru to i la e de dun ka magodɔnbaliya sababu y'a to a juru yɛlɛli i la ko i bɛ juru min sɔrɔ kelen i bɛ sunkalo kura in sun fila ni sunkalo kura banna kɔrɔlen mun juru b'e la san jan tɛmɛlen na i b'o sara i bɛ tuubi ka taga ala ma foyi wɛrɛ t'i ma o kɔfɛ nin ye kɔrɔfɔ fɔlɔ ye munna olu ye nin fɔ o ko dalilu tɛ yen ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam mun b'a jira k'a fɔ ko ni sunkalo kura ye sunkalo kɔrɔ juru sɔrɔ i la k'i ka kan ka fɛn wɛrɛ kɛ o kama olu ko a ye farati mun kɛ o juru min b'a kan a bɛ tuubi ka taa ala ma ka yafa deli ala bolo a b'a ka sunkalo kura sun kɔrɔlen mun juru b'a la a bɛ n'o sara nin ye kɔrɔfɔ fɔlɔ ye a kɔrɔfɔ filanan ye jumɛn ye o ye dɔnnikɛla minnu ko k'a fɔ a bɛ sunkalo kura sun kelen n'o banna sunkalo kɔrɔ juru mun b'a la a b'o juru sara fila a bɛ tila ka misigina kelen la dumuni k'o kɛ kumabɔli fɛn ye k'o di a tile kelen bɛɛ la o kɔrɔ ye n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ tile 10 de juru b'a la a bɛ misigina 10 la dumuni o mure ɲɛ 10 bɔ ka fara a ka sun juru sara in kan a bɛ sun don ka tila ka mure ɲɛ 10 bɔ ni mun filɛ nin dɔnnikɛla dɔw t'a la nin kɔrɔfɔ in kan ka d'a kan o ko n'i y'a ye Aishatu b'a ka sunjuru sara sunkalo kɔnɔ a t'a to ka ban a b'a dɔn ne sunkalo kɔnɔ banna ka sunjuru to i kana fo k'i don sunkalo kura la a b'a dɔn ko farati de b'a la o farati mun b'a la o de b'a to a b'a sara joona o kama olu ko farati in ye jumɛn ye i bɛ kumabɔli fɛn di nin de ye o ka dalilu ye kiti in na o la ni mun filɛ ni maa mun ye baara kɛ ni fɛn o fɛn mun ye basi tɛ a la n'o de ye sunjuru yɛlɛli la i farati la i mago bɔ a la fo sunkalo kura donna k'i to yen ni sunkalo kura in donna i b'o sun n'o banna sunjuru kɔrɔ mun b'i la i mɛ k'a jalan dɔrɔn sara ka tuubi ka taga ala ma wali i k'a sara ka tila ka misigina kelen la dumuni a tile kelen bɛɛ la k'o kɛ kumabɔlifɛn ye ni ne dɔnnikɛlaw ka kumakan y'a la wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Alhamdulillah kɔfɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ da o kan o ye seli kibaruya ye sunbaga ye yala ko mɔgɔ min n'a bɛ sunkalo sun nka fɛn min ye seli waatiw ye a t'a bɛɛ seli walima ko n'a b'a seli a b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɛbɛkɔrɔfa sunɔgɔ la ka taa bɛn an goro fitiri ɲɛkɔrɔla la yala ko ɲuman fila ka kiri bɛ cogo di. Seli ye alisilamɛya jɔsen dɔ ye i n'a fɔ sun ye alisilamɛya jɔsen ye cogoya mun na nka sun ka silamɛya jɔsenya o man giri ka seli ka silamɛya jɔsenya bɔ ka da alakira ka kumakan dɔw kan sallallahu alaihi wasallam a ko as-salatu imadu din ko seli
ore de dina chekoloi kelen dina sinsina o seli kira ka kuma kaya ni sallallahu alaihi wasallam o tuya kelena ako kalkiyama jordona bara folo mu me fese jombulo o selde na nyena bara to fana be laje anyali kisi anika kuna dia a tieni fana e ka halaki anika jangatai ala kana tian shibulo ola kadani kuma kan nunka ani kira ka kuma kan rabe tuguni sallallahu alaihi wasallam ko dan faramu me kafirini alislameche o seli keli na toride dan faramu me kafiri ani islameche o seli ni mamu nya to yiki kafiri ala kira ilfa sallallahu alaihi wasallam ola ni kuma kan munu fleni oluye joro badi selima islameya josen tawchela seli keren kerera ni joro doy ola ne mamu nye I wasa do sundo nina nga te seli ke lahle adama do ba ka kotela lahle adama do o ba ka kula lahle afola yudumai aga kemma ko ate seli refiu nga isungolo besu utige kafiri aga sungolo sunin ta nafa kadaka mamu te seli repetu mamu te seli repetu otigila mo dongala ko e kafiri o munye seli to petu ate seli refiu nga la flana wara be oye nitigila mai abe do seli ate do seli atake awatila o jurumi tori ina fa yira ya fa chuga na ba ngoro ke abuga seli juru sarali jurumi ba kan ni ay do toy abe doke do ni seli to baga petu o tekeli ola ama fa yo ka sumbara dikan nga seli juru ba kana abe jurumi soro sella adola ne seli ma nya bulu lahara dona aka suinte na nafa kadaka ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko selde bara folo mu me sege mu'minun bulu na nyena alhamdulillah ikuna jale kisila nga na chena ya harakile ibonela ola ne sunya na selmani o kore ka bo kisiti anta fa ka kana sonde kadaka do se ka fo ko ro ka su na fante ka suna ka sundu nga ka seli fana nyamo de nyina bulu ne seli to bagado ka te seli petu yeredi islamete na sura ka fo abe seli abanguro de ke walma abete dafa block ma bela aw ko ne seli baga kolonde ate fo ko islameto ti islamede mama mu islamay o ka bato yare ba na fa be min Allah taala yoro fana ay munche no seli ni o jurumi ba kana wallahu taala a'lam